अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, आज मैं हैरान हो गया हूँ। वैसे तो हैरान अक्सर ही होता रहता हूँ, मगर आज मैं बातें सुन के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो अपने रिसर्चर हैं जो आवान जी, वो मुझे बता रहे थे कि अय्यी मियाँ, ये जो हज के दौरान ये जो जमजम का पानी लेके आते हैं, जमजम पानी कोई कहते हैं मेरा ख्याल है, आबे जमजम साहब, आबे जमजम, जमजम का पानी कहते हैं। ये जो हाजी लेके आते हैं ये हर तरह की शफा इंसान को देता है। कहते हैं मैंने पिया था, मेरा पेट बड़ा सख्त खराब था, मैदा खराब था, मैंने पिया ठीक हो गया। और मैं तो हैरान हो गया। कहते हैं दिल के लिए, जिस जल्दी बीमारियों के लिए कहते हैं, उधर तो लोग ऊपर फेंक रहे होते हैं अपने जिस्म के। हाँ जी, ऑफिसर दुरुस्त कह रहे हैं। तुम्हें इस बात का नहीं पता, अहादीस मौजूद है कि जिस मकसद के लिए आबे जमजम पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। नहीं, यही बता रहे थे। मैं तो हमेशा उसे स्वाब समझ के पीता रहा हूँ। वो तो मैं तो हैरान हो गया हूँ। कह रहे थे कि हर तरह की बीमारी, हर बीमारी की शफा, हर बीमारी की शफा। और ये जो हदीस है कि जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा हो जाता है। कहा जाता है कि आबे जमजम के मुख्तलिफ मोजज़ों में से ये भी एक मोजज़ा है कि ये प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। सुभान अल्लाह। और मेरा जाती तजर्बा यह है कि अगर आप पेट भरकर आबे जमजम पी लें तो कई कई घंटे तक आपको भूख महसूस नहीं होती। और जाती तजर्बात से हट के अब तो साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि यह बाकायदा इस्लाम का एक जिंदा मोजज़ा है। यानी जो लोग बाकायदा इस्लाम की हकानियत से इनकार करते हैं वो सिर्फ जो आबे जमजम के मोजज़े हैं उनसे इनकार नहीं कर सकते। और कमोबेश 50 से ज्यादा मोजज़े हैं। चले उसमें से कुछ तो ऐसे हो सकते हैं कि हम एक मुसलमान की हैसियत से उन पर ईमान रखते हैं, एतकाद रखते हैं, लेकिन कई एक ऐसे मोजज़े हैं कि अगर आप ईमान नहीं भी रखते, अगर आप इस्लाम की हकानियत पर यकीन नहीं भी रखते तो आप उन मोजज़ों से इनकार नहीं कर सकते। अब मुझे बता रहे थे अवान जी के गोरों ने बड़े इल्जामात लगाने की कोशिश की है, कई दफा। इन 2005 में बरतानिया में जो फूड अथॉरिटी थी उसने एक इल्जाम यह आयद किया था कि जो बरतानिया के अंदर कमर्शियल बुनियादों पर आबे जमजम फरोख्त हो रहा है उसमें आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा है। और कई बार उसके बाद भी, अभी 2011 में भी बीबीसी ने 2 बार यह इल्जाम आयद किया है। इससे पहले 1971 में शाह फैसल के दौर में भी यही कहा गया था कि जो आबे जमजम है उसमें आर्सेनिक जो उसकी मतलूबा मिकदार है उससे ज्यादा पाया जाता है। और आर्सेनिक ज़ाहिर है एक खास लेवल से ऊपर चला जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन उसके बाद शाह फैसल के दौर में भी इसकी तहकीक करवाई गई थी, एक बाकायदा इस पर रिसर्च करवाई गई थी। और अब तो वैसे भी सऊदी अरेबिया में क्वालिटी कंट्रोल का एक ऐसा इदारा है जिसका काम सिर्फ आबे जमजम की क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर चेक करना है और वो अपनी रिपोर्ट हफ्तावार बुनियादों पर इंटरनेट पर जारी करता है। और सबसे ज्यादा तवातर के साथ यही बात कही जाती रही कि जी आबे जमजम में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा है। और उसके लिए जो सैंपलिंग की गई थी वो बरतानिया में मौजूद उस आबे जमजम की, बल्कि कहना चाहिए सो कॉल्ड आबे जमजम की गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह कमर्शियल बुनियादों पर बरतानिया में फरोख्त किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो आबे जमजम की कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त की इजाजत ही नहीं देती। और वो जो पानी था वो आबे जमजम था ही नहीं जिसकी सैंपलिंग की गई थी। फिर इसके अलावा फ्लोराइड, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंह के कई अमराज का इलाज है उसमें, उसकी मिकदार आम पानी की निस्बत आबे जमजम में 1.5 से 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा आयरन की मिकदार आम पानी से ज्यादा है, आयोडाइड की मिकदार ज्यादा है, कई जो मेगा कंपोनेंट्स हैं उसकी मिकदार आम पानी से तो ज्यादा है आबे जमजम में, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा हो, यानी WHO के स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। यार मौज करने दो अंग्रेज को, हमें उसकी बातें लेके बैठ गए। मैंने ये सुना है कि इतना ये बाबरकत और इतना सेहत अफजा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को, जिनके साथ वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही मोहब्बत फरमाते थे, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के मसूड़ों पे खजूर और आबे जमजम लगाया करते थे। अच्छा, आबे जमजम के जितने भी तिबी फवायद हैं और उसे आम पानी की निस्बत जो फौकियत हासिल है वो तो बाकायदा साइंस की रूह से साबित हो चुकी है ना। अभी कुछ अर्सा पहले जो बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 4 सीनियर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने तकरीबन 2 साल की तहकीक के बाद कमोबेश 10 से 15 ऐसे फवायद गिनवाए थे जो आम
عام پانی میں نہیں پائے جاتے، اور انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائی تھی. مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ جو تبخیر معدہ ہے یا یہ جو ہارٹ برن فیل ہوتا ہے، اس کے لیے آب زمزم سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ بنگلہ دیشی ایکسپرٹس نے یہ بتائی تھی باقاعدہ 2 سال کی تحقیق کے بعد، کہ یہ آب زمزم جو ہے یہ الکلائن ان نیچر ہے، یہ بنیادی طور پر الکلائن ہے، اور جو معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی ہے اس کو یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے. اس کے علاوہ پانی میں پائے جانے والے کئی میگا کمپوننٹس ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، وہ سارے کے سارے عام پانی کی نسبت آب زمزم میں 2 سے 3 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے، ہمیں تو نہیں تڑا تڑ لوگ کین بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ہاں اچھا، یہ ایک اور معجزہ ہے، یہ پانی آب زمزم کا اتنی بڑی مقدار میں پایا جانے والا یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کو تمام تر کوششوں کے باوجود ویسٹ جو ہے وہ جھٹلا ہی نہیں سکا. مطلب کبھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے، دیکھو نا، ایک عام نارمل سے سائز کا کنواں ہے، نارمل سائز کا کنواں ہے، اور ہر 1 سیکنڈ میں سے اس میں 8000 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے. 8000 لیٹر، اس طرح یعنی ایک دن میں 59 کروڑ لیٹر پانی نکالا جاتا ہے ایک دن میں. اور اتنی بڑی مقدار میں جس جگہ سے پانی وہ آپ سمندر میں سے نکالو گے وہ خشک ہو جائے گا، لیکن ایک عام سائز کا کنواں جو ہے وہ خشک نہیں ہونے کا نام لے رہا. ہاں، میں نے سنا کہ انگریز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی اس کا پانی اس لیے نہیں ختم ہو رہا آب زمزم کے کنویں کا کہ یہ مکہ نیواں ہے، یہ نیچے ہے سمندر سے، اور اس لیے ویسے بھی سارے دوسرے شہروں سے نیچے ہے. ہاں بھائی، اگر نیچے ہے تو باقی جو ارد گرد کے کنویں ہیں وہ کیوں خشک ہو گئے ہیں؟ یہ کلہ ہی جو ہے تھوڑا تڑ ماشاءاللہ. اچھا، ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا تھا بڑا ہی ابسرڈ قسم کا، کہ جو سعودی عرب میں سمندر کا کھارا پانی ہے اس کو پلانٹ کے ذریعے میٹھا کر کے خفیہ طریقے سے خاموشی سے اس کنویں میں لا کے ڈال دیا جاتا ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ اس کام کے لیے ہزاروں لوگ درکار ہوں گے تو آج تک یہ راز کا راز ہے، یہ راز افشا ہی نہیں ہوا. کون آ کے بالٹی پر کے اس میں الٹا جاتا ہے، اس کا پتہ کر لو. اچھا، پھر ایک جاپانی سائنٹسٹ جو ایک نان مسلم تھا، اس نے بھی یہ ریسرچ کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے کہ اگر آپ 100 قطروں میں آب زمزم کا 1 قطرہ شامل کر دیں تو دیگر جو 100 قطرے ہوں گے ان میں بھی آب زمزم کی خاصیت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ جاپانی سائنسدان تھا مسارو ایموٹو، اور اس نے کئی سال تک نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے آب زمزم کا معائنہ کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جس کی خاصیت ری سائیکلنگ کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوتی. اور آب زمزم کا ایک بہت ہی خاص معجزہ تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ آب زمزم کسی بوتل میں کئی سال تک پڑا رہے، اس کے بعد آپ اسے دیکھیں گے نہ اس کی حیت تبدیل ہوگی نہ اس میں سے بدبو آئے گی، وہ اسی طرح تر و تازہ ملے گا آپ کو. ہائے ہائے ہائے، چلو یار چھوڑ دو، جانے دو، انگریز کو معافی دے دو، دفع کرو. اس طرح کی باتیں کرتا ہی رہتا، ویلا بیٹھا پھر اس طرح کی باتیں کرتا. ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.